Good morning guys, Bukawi Day na naman guys. Tara, samahan nyo ako, tignan natin yung mga bagong ibon dito tsaka mga pets. Tara. Morning Boss Aljon. Ito si Boss Aljon mga boss, tignan natin yung mga ibon nya. Yan. Ito mga di pa. Inano ko lang yan. Dito sa mga possible dan mo boss. Boss, dito sa possible dan mo, magkano siya? PM na lang sir, mura lang yan. Ayan, PM na lang sa possible dan. Ayan. Daming possible dan si Boss Aljon, no? Oo sir. Ito ano to boss? Platy? Opo, proven sir. Magkano rito boss? Yan sir, 3 times pa lang sa akin sir. Bigay ko na lang yan sir, 2.5 pares. 2.5 pares. Ayan, Platy. Ganun din to sir, Opay Slaty, tsaka Opay Blue Ewing Opa lang. Barb Blue Ewing Opa. Yung size? Opay Slaty. Opay Slaty. Magkano yung Opay Slaty boss? Ito sir, project na ito. Bigay ko na lang yan sir, 3.5. 3.5 yung Opa na Slaty. Etong Barb Blue boss? Okay, yan lahat sir, pares na. Pares na to. Lalaki po yan yung Barb Blue Ewing. 3.5. Babae itong Slaty. Ito boss? Yan post dan boss. Possible dan. 5,000. Possible dan. Yan. Ito, post dan din. Ito possible dan. Opa. Magkano to boss? Yan boss, bigay ko lang 8,000. 8,000 na lang. Possible dan na opa. Ito mga proven na Opa Pale project. Ito mga Proven na Opa Pale project sir. Ruben Opa Pale project. Yan. Gusto nila yan. Parblu Opa Pale. Yan. Barb Blue Opa Pale. Saka Violet Opa Split Tail. Makinis. Walang dungis. Proven na ulan 3 times. Ruben na 3 times. So, sasalang na lang ulit. Makinis. Yan. Eh dito boss. Ganun din yan boss. Green Opa Pale hen. Tsaka Green Opa Split Tail cock. Yan. Magkano to boss? Ito boss, bigay ko na lang to boss hanggang 3.5. 3.5. Tapos dito boss hanggang bigay ko na lang to hanggang 5,000. 5,000. Blue Opa line. 1-2. Ito, Barb Blue Opa line. 1-2. 1.2. Oh. Etong Barb Blue Ewing boss. 1.2 na to pares. Oh, pares 1.2 na to pares. Ewing tsaka Bio Barb Blue. Etong Barb Blue Pale boss tsaka Blue Opa Pale tsaka Green Tail. Split Opa cock. Barb Blue Opa Pale tsaka Green Tail Split Opa cock. Yan. Lamang sa lalaki yan. Split Opa top pa mga boss. Yan. Magkano to boss? 5K na lang boss. 5K May bawas na lang. pa yan, may bawas. Yan, may bawas pa daw yan mga boss. Etong ano mo boss? Yan, Green Ewing Opa, Split Tail, Split Dilute. Yan, Split Dilute. Oo. Ganda oh. Tapos ito, Dilute, Split Opa, Possible Tail. Yan. Magkano to boss? Yan boss, bigay ko na lang yan kahit 3.5 lang. 3.5 lang. May Blue Dilute ka na tsaka Split Dilute. Yan. 5,000 yan, 3.5 na lang, mabilisan lang. Matured na yan. Mga boss, naka-sale lang kaya 3.5 na lang. Oo, pang ano yan, pangampanya. Yan. Mahabol tayo ng kagawad yan. Yan. For counselor ng ano boss? Oo, ng San Felipe. Boto nyo si Boss Aljon mga boss. Yun, sige, salamat Sir Jake. Yan. Yan, Green Ewing Opa Dan. Yan. Green Ewing Ewing. Opa Dan, no DNA. No DNA. Oh. Green Ewing Opadan mga boss. No DNA pa. Tapos ito, Parblu Opa, Possible Split Dan. Possible split dan. Magkano pa boss? Yan boss, bigyan ko na lang yan, hanggang 20 boss, gadget. Mga 20. Bigyan ko na. Kapag-usapan niya pa yan, may bawas pa. Abilis. Opa Pale, tsaka Green Tail Split Opa. Yan. Magkano to? Yan boss, ito boss, bigay ko na lang yan, 4,000. 4,000 na lang. Yan. Ito boss. Itong opa mo. Yan, post dan, back to back Opa, post dan. Back to back opa, post dan. Magkano to boss? Boss, magkano to? Yan boss, bigay ko na lang 8,000, sige, mabilisan. 8,000, mabilisan lang. Blue Opa Dilute. Opo, back to back. Magkano to boss? Yan boss, bigay ko na lang yan, 7,000. 7,000 na lang, Blue Opa Dilute. Yan. Etong Barb Blue mo, Opo, Parblu Opa Dilute, tsaka Barb Blue Opa Dilute, tsaka Blue Opa Dilute boss. Opo, hanggang 9,000 sir, bigay ko. Yan, 9,000, bibigay na ni Boss Aljon. Yan. Green ito, Lutino Opa. Green Opa Pastel. Opo. Magkano to boss? Yan boss, bigay ko na lang yan boss, 3,000. 3,000 na lang. Possible Lino yan boss.
Possible Ino pa. May kapatid na Lutino pa yan. Yan, may kapatid na Lutino pa. Opo, boss. Yan. Yan, Etong Crimino mo tsaka albino. Bigay ko na lang 4,000. 4,000 na lang, Crimino tsaka albino. Yan. Ganda oh. Yan, Lutino pa. Ito, Lutino pa. Yan. Pulang-pula. Pulang-pula ulo. Hanggang ito. Pulang-pula ulo, Lutino pa. Magkano rito, boss? Boss Aljo, magkano rito? Lutino pa. Bilhin mo lang, boss. 8,000. 8,000 na lang pares. Yan. Lutino pa na yan. Solid. Dito sa mga Lutino mo, boss. Boss, Lutino 2,500 na lang, pares. Yan, Lutino, back to back, 2,500 ang pares. Dito, sir, 2,000 lang. Lutino tsaka Yellow Bulls Lutino. Yan, 2,000 lang dito sa Yellow Bulls tsaka ito, Lutino. boss. Yellow Bull, Lutino, ano na lang yan, 1,500, may bawas pa yan. Yan, Yellow Bull, Lutino, 1,500 na lang, may bawas pa. Yan. Red Factor na Opaline. Ganda oh. Gano to, boss? Meron pa tayong isa yan. Wow naman! Meron pa isa si boss dyan, mga boss. Wow! Kuhanin na ngayon yan, no? Opa Red Factor. Yan. Magkano yung ganito, boss? Yan, boss. PM na lang, boss. Yan, PM nyo na lang si Boss Aljon. Ganda oh, solid oh. Ito, 20 mil. Ito, ano to, boss? Bayo Opa, Dan Pano, tsaka Blue Ewing Opa, possible split Dan Pano. Yan, yan, kak. Ganda oh. Etong isa, boss. Etong kasama niya. Possible, yung kasama niya, Blue Ewing Opa, possible split Dan Pano. Yan, possible split dan palo. Magkapatid. Magkano tong blue split dan? 20 mil na lang yan, sir. 20 mil na lang. Yan. Ito, boss Dan. Dalawa na to, boss? Dalawa na, mga boss oh. Pares. 20K. Ito, sa mga gusto mag-project, dito po tayo, marami po tayo. Ito, possible dan? Ito, boss, itong far blue. Ayan, possible Dan din yan. Ayan, possible dan. 10,000, sir. 10,000. Far blue opa. Possible dan. Meron tayo, sir, mga mura, meron tayong 6 to 1. Opa lang yung red factor na, boss ah. Solid ah. Lalaki ba ito, boss? Bukang, sir. Pero meron tayo dun, sir. Opa RF din siya. Hindi ko lang nadala, sir. Yung kasi sa ano ko yun, sa bayaw. Sa bayo mo. Bossy mo kayo dyan, Ibon. Shoutout pala sa mga kaibigan ko dyan sa San Fernando, Pampanga. Salamat sa mga sumusuporta sa atin sa pag-iibon. Salamat sa umu-order sa atin sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao, sa Sulok na. Hindi, joke lang. Sa mga taga San Felipe, mga boss. Yun, shoutout. Yan, umabol tayo ng ano dyan, Barangay Kagawad. Yan, mabuhay yung kapitan namin dyan, tsaka yung mga kasama ko sa sa SK Council, tsaka yung sa Barangay Council. Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo, hanggat tumingin na tayo. Yan. Ano Boss PJ? Ito si Boss PJ, mga boss. Tingnan natin mga ibon niya. Si Boss PJ. Ako sa mga ano doon. Ito, may dalawang Lutino rito si Boss PJ. Yan, Lutino. Kakatail. 900 ang isa. Yan, hand feed. Kay Boss PJ. Hello si Boss Brian, boss? Wala pa, pumasok. Yan. Ito, dalawa yung hand feed ni Boss PJ dito, mga boss. Yan. 900 lang. Yan. Dito sa mga kakatail mo, boss? 800 each. 800. Etong emerald, boss? Emerald natin, 2,000. 2,000 yung emerald. Yan. Isa lang to, boss? Isa lang. Ito. Lalaki. Lalaki pa, oh. Tapos ito mga proven. Ito, mga proven pair. Yan, ito, boss.
Ito, palo, boss. Palo. Tsaka split palo. Magkano rito, boss? Yan, 2.5. 2.5 ang pares. Palo pa tong isa, oh. Mga proven. Ito yung tsaka split palo, tsaka split palo. Yan. Magkano ito, boss? 2.5? 2.5 yan, palo. Split palo. Ito mga split palo. Yan naman 2,000. 2,000 sa split palo. Yan. Naglalabas to ng red eye, no, boss, no? Yan. Kakatail. Ganda, oh. Oo, ito. Magkano dito, boss? Yan, 800. Isa. 800 unfeed. Yan. Ito, boss. 800 din. 800 din. Lalaki ba ito, boss? Babae? Ang gender pa yan. Ang gender pa. Ito, Yung mga, mga green 400. yung mga green pa, 400. Yan. Tapos yung mga normal, 200. Ito, mga normal, 200. Itong Ewing, boss, 400 din. Tsaka itong Fire Blue. Yung Power Blue, 400. 400 din itong Fire Blue. Yan. Ito, green pa. Ang ganda. 2.5 naman ang isa. 2.5 ang isa, Fire Blue of Pale. Tapos yung Power Blue Squeeze natin, Opaline, 5,000. 5,000. Yung Yellow Bull Opaline, Split Ino, 2,000. 2,000 itong Yellow Bull Sopa. Split Ino. Ito naman, Lutino, 1,000. 1,000 yung Lutino. Tapos ito 200 each, Opaline. Ito, 200. Yan. Opaline. Blue Opa, no, boss, no? Blue Opa. 200 na lang, oh. Blue Opa na, mga boss, oh. Kay Boss PJ. Green Opa Pale. Apat na green Opa Pale. Saka isang Green Pale. Yan. Ganda, oh. Puro Yung solid. Green Opa Pale natin, 1,000. Yung Green Pale natin, 600. Yan. 600 lang yung green Pale. Yung Opa Pale natin, 1,000 na lang. 1,000 na lang. Murang-mura na, oh. Opa Pale na. Yan. Ganda, oh. Apat yung Opa Pale ba? Apat. Apat yung Opa Pale, mga boss. 1K na lang, oh. Maganda, oh. Tapos yung dito naman, yung Blue Pale natin, Green Pale, is 600. Ito, 600 na lang, mga pale, oh. Murang-mura na, oh. Yung Opa Pale natin, na violet, 1,000 na lang. 1,000 na lang yung Bayo Opa Pale. Bayo Opa Pale. Ganda, oh. Ganda na ito, parang danpalo, oh. 1,000 na lang yan, mga boss. 1,000. Opa Pale. Bayo Opa Pale tsaka green Pale. Green Pale, Split Opa. Split Opa pa. Yan. Magkano to, boss? 1,500. 1.5 na lang, oh. Opa Pale na tong isa, oh. Ganda, oh. Yellow Bull Opaline, saka White Bull Opaline. Yan. Yellow Bull Opa Line tsaka White Bull Opa Line. Magkano to, boss? 2,000. 2,000 na lang. Yan. Dito sa mga Power Blue mo, boss. Yung mga Power Blue natin, na 400. Yan, Power Blue, 400 na lang. Viewing pa itong Tapos isa, oh. alas ito, 200 each na lang yan. Pati itong viewing, boss. Pati yung Green New Wing. Ito, Medyo lang 200, pa. 200 na lang, oh. 200. Bata lang, mga boss, pero mura na to, oh. 200 lang, oh. Yan, oh. 200 lang, oh. Ganda, oh. Yan, oh. Yan, magmula dito yan, 200 lang yan. Ito itong Power Blue na to, boss. Dyan, 400. 400 yung Power Blue. Itong bayo na to, 200 lang, boss. Yan, 200 lang. Ito, 200 lang, oh. Murang-mura na, oh. Dito sa perso, boss. Dito sa perso mo, boss. Yan, 200 each lang din. Yung mga perso, 200 lang, oh. Yellow Bull, Gaganda, oh. White Bull Opaline, saka Yellow Bull. Yung mga Power Blue mo, boss. Mga Power Blue natin, 400. 400 lang, oh. Mga Power Blue, gaganda, oh. Opa Perso. Ito, mga Opa Perso, 800 na lang, oh. Maganda, oh. 800 na lang yan. Opa Perso na. Dilute na tabas. Opa Dilute Ewing. Ewing. 1K na lang, oh. Dilute na, oh. Opa pa. Etong ano, green dilute, boss. Ito sir, na-sold na to. Sold na. Yan. Yan, 200. 200. Yan din, 200. Ito, 200. Dito rin sa mga Alps. Ito, mga natin. Alps 1. 200 din. Dami, oh. Ano, puro Alps 1. Itong Power Blue na to, boss. Ayan, 400. 400. Eh, yung bayo na yan, boss. Yung Bayo, 200. 200 lang. Yung Green, 400. 400. Yan. Ito, Ewing, oh. 400 to, boss. Dyan, Split Ino. Split Ino. Back to back Split Ino.
Pares to, boss? Banded. Banded. Magkano to, boss? 2,000, 1,000. Yan, 2,000. 1,000 isa. Yan. Split ino na yan, mga boss. Ito mga split pail. 500 each. 500 lang yan, mga split pail. Oh. Thank you, Boss BJ. Thank you. Yan. Morning, Boss Khalid. Ito si Boss Khalid, mga boss. Tignan natin mga ibon niya. Ito si Renan, present, mga boss. Oh. Saka si Uno. Ito si Uno. Ah, pusa meron ka? Ito may dalang pusa si Uno. Siamese. 1.5 ang isa, Siamese. Yan. Ilang months na to? Ilan na to? Dito sa ano mo? Sa Lutino Opa mo? 1,500 pares. Yan, Lutino Opa na Alps 1. Yan. Pale Palo Opa ba to? Isa. Yung isa Pale Palo Opa. Turo mo. Yung isa Lutino Opa. So, Pale Palo ko yan. 1.5. Yan. Pale Palo Opa. Etong Parblo mo? 1,300. 1.3. Parblo Opa. Yan. Etong Alps 1 mo na to? Yan. 1,200 na lang dyan, pares. 1.2 na lang pares. Yan. 1,000 na lang. Alps 1. Lutino to, no? Oo. Yan. Ay, no? Kaya ba, ano na lang yan? 1,500 din, 1.5 na lang. Yan. Albino tsaka white bulls, no? Oo. Yan. 1.5 ang pares. Ito, wild type. Yan. Wild type ng green personata. 1,500 din. Ito, green personata. 1.5. Yan. Ito mga boss, oh. 1.5 na lang, oh. Green personata. Yan. 2.5. Yan. White bulls. Nakakatail yan. Alps 1. 1,000 na lang. Sino pa? 1,000 na lang. 1,000 lang yan. Etong ano mo? Ano? White bulls saka Parblo Fisher. Kaya ba tanan? Blue Fisher. T-shirt, tsaka par. Blue Fisher. Ano white bulls opa? Ano white bulls opa? Magkano to? Ano 1,500 pares? 1.5 pares. 1,500 din yan, puro 1,500. White bulls saka Opa saka Blue Fisher. White bulls saka yellow bulls. Magkano to? Ano? 1,500 din. 1,500. 1,500 na yan lahat. 1,500 na yan. Etong mga Ayan yung Ano pablo. yan? 1,000 lang yan, pares. 1,000 lang. ay 1,000 lang to. Etong perso. 1,000 lang rin yan. Ay 1,000 lang. Pero yan, 1,500 na lang. Etong ano? Itong pastel. Yan, 1,500 din. Yan 1.5 pastel. Yan. May dalang antri dito si Yuno. Magkano dito sa handpid mo na to? 500 dyan. 500. 500. Yellow bulls. Yellow bulls, Opa, yellow bulls. Yellow bulls. Handpid, 500. Yan. Ito, meron pa rito, oh, mga fisher. Dito magkano? T-shirt, 300 isa. Ito, mga fisher, 300 ang isa. Yan. Parblo mo na to, saka pastel. 1,500 dyan, pares. 1.5 ang pares. Etong blue fisher, Opa. 1,000 pares. 1,000 pares sa blue Opa. Labos kali to. Magkano rito sa unfit formula? 150 na lang. 150. 1,000 na lang pares yan. 1,000 na lang pares. Lutino pa ba ito, boss? Lutino pa ito, boss? Sino ako pala? Lutino pa line. Yan. 1,000 na lang pares. Lahat na ba? Ito, boss. Albino, absurd lang din yan. 1,000 na lang din ang pares. Albino na Alps 1. 1,000 pares. Ito, daming unfit ni Boss Khalid, oh. Puro absurd yan. Puro Magkano mga. magkano ba dyan, Tony? 250 na lang tayo isa. Ito, ang ganda. Handpid din. Pura, ito may opa pa kami oh. Ito, boss, magkano to? 250 na lang din yan. Yan, 250 na lang, oh. Ito opa line oh. Ito, mga opalay, no? Magkano yan, boss? 400. 400, opalay. May Tayo kasama opa pa. yan oh. Ano? Yan mga absurd, madaling paamuhin to mga absurd. Puro, Albino yan. puro albino. Magkano rito, boss? Bigay ko lang yung 2,000 na pares hanggang 1,800. Yan, 2,000 ang pares. Ito mga possible area pressure pa. Etong disino mo, boss? Di sino 1,000 na lang yan, lalaki. 1,000 na lang. Etong ano na ta fail, boss? Fail palo ko, 800 lang isa. 800 na lang, fail pala. 1,000 kapag ano. Siyempre mga possible area pressure.
Ito mga possible RF. Magkano rito boss? 2.5 ang pares ang kanyan. Pakita mo sa kanya. 2.5 ang pares. Possible Kaya hindi RF. kay Boss Dante ay no? Yung green tail, 1,000 rin. 1,000 rin, green tail. Wala eh, babae. Thank you boss Khalid. Salamat, good morning sa mga viewers mo. Ito nadalo si boss Erwin no. Good morning, viewers and followers ng Boss Dante. Yan si boss Erwin mga boss. Nagbabalik. Ayan. Ito yung ano niya, dala ng poodle oh. Magkano dyan boss? Toy Poodle, 6K na lang. 6K na lang, toy poodle. Male siya, male. Male. Ilang months na yan boss? 2 months and 1 week. 2 months and 1 week. With ano to, with vaccine na, tsaka With deworm. vaccine, tsaka deworm. Anong number mo boss? 0927-156-4820. Yan si boss Erwin. Ito si boss oh. Anong aso yan boss? Great Dane. Yan. Lalaki po yan boss? Ah, babae. Magkano yung ganito boss? 10K. Laki oh. Negotiable pa. Proven na to boss? Ah, di pa nag-aanak to. Yan. Ilang months na to boss? 1 and 3 months. Yan. Kapay-start na lang ha boss ha. Ready to breed na sir. Ready to breed. Merl pa na boss oh. Merl Polo. Merl Polo. Itong Chihuahua mo boss? Long coat. Parehas male. Parehas male. Magkano yan? 9K. 9K. Maganda oh. Anong contact number mo boss? 0915-564-6921. So guys, dito ko na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel.